Let's continue with our series of studies and messages from the book of Ephesians, Ephesians chapter 5, or Ephesians chapter 6, sorry. Ephesians chapter 6, and we shall take time to read beginning verse 5 to verse 9. Ephesians chapter 6, verse 5 to verse 9. If we are all there, let's read these verses responsibly. I will begin reading verse 5. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. Not in eye service as men pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God from the heart. With good will doing service as to the Lord and not to men. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Verse 9 together, and ye masters do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Sa mga minglabay nga simana, we have been looking on the subject of submission in the family and in the home. We have looked at wives in submission to their husbands, and husbands loving their wives, and children obeying and honoring their parents. And just last Sunday, and parents bringing up their children in the nurture and admonition of the Lord. Kadtong tanan nga atong gitun-an actually falls under that subject of on submission in the home, in the family. Niining kabuntagon, padayono nato atong pagtuon on the subject on submission, this time in the workplace. Now, interesting kayo bitaw kay ug imo ha gining tan-awon ba ang pagsuwat ni Apostol Pablo. Makita gyud nimo diha ang paggiya ug ang paglamdag sa balaang espiritu that there is order, no? Of course, asa magsugod ang tanan diha sa Pinoy-anan, diha sa panimalay. Diha gyud nimo nang katunon ang pagbaton og respeto sa laing tao, ang pagbaton og respeto sa mga katiguangan, ang pagbaton og respeto sa mga nauna diha nimo. And as we have learned in the previous weeks, it is not the school nor the church. It is the home that is the training ground sa ato ang mga bata. It is not for us parents nga mo excuse nga, makatuno na siya dito sa eskwelahan, makatuno na siya dito igtambong na children's ministry. You know, mga kaigsunan, samtang ang eskwelahan and church, there are institutions of learning, of growing and developing apan ang pinaka-vital gyud o pinaka-ingon pa nato backbone sa magpagmatuto sa atong mga bata diin ang panimalay. So, grasya na lamang sa Ginoo nga samtang ang atong mga ginikanan nga nagpadako kanato, yes, they have been so committed with everything that they do nga madala kita apan the sinful nature in us magpili gyud nga mungadto sa mga kahiwian. Now, we cannot put the blame sa ato ang mga ginikanan. Kay ngano man ang ato pong mga ginikanan naningkamot punto sila sa pag-agak, pag-amuma kanato sa paagi nga ilang nakita nga makaayo nato. Apan that sinful nature in us magtuman man gyud. So mao kana nga kadunay gitang makadungog ani noon sa man taong kadungog. Wa man taw mi magkuha ang tawo nimo, di ba? Tinuod? Igo lang yun. Kaya nga naman, kay usahay na ay kasagmuyo, usahay na abay ka ng kasubo nga, yes, dili may mga perpekto, pero naningkamot may nga maagak mo, mamatuto mo sa husto.
Mo kana mga kaigsunan nga karon sa atoa na pud nga henerasyon nga kita na pud ang naa diha ana nga posisyon, amahan ug inahan. Ato ni siyang sayron nga this is a sacred and a solemn duty and responsibility nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Dili ni nato mapasa sa mga maestra. Nga what can we expect sa maestra? Igo na pud na sila motudlo sa ilaha nga mahimo, pero the fact remains nga maestra ra gyud na sila. Ang imo ra yung ang imo ra yung ma-expect diha nga tudloan ra gyud nimong batag 1 2 3 A B C D. So naa masiguro gyapon subject ron nga GMRC, but secondary ra gyapon na kay ang pinakapundasyon gyud and the backbone sa pagmatuto sa mga bata sa pagdisiplina, pag-agak nila sa husto nga dalan na magsugod sa panimalay. Unya mao na itong nakita. Gani dili lang ha kung inyo yung if you have been following carefully sa ato ang series pagtuon, diin gasugod ang pagtudlo. Bana og asawa, wa pay labot ang anak. Kay sa wa pang anak banag asawa ra man gyud. So diha na daan gitudloan na asawa, pagkat-on pag-submit sa imuhang bana. Bana, higugma imong asawa. And as children comes along, naa na po ang sunod, children, obey your parents. Honor thy father and mother. Unya, kung imong tanawon, makiangayon ang mga kamanduan. Kaya nga naman, ang mga ginikanan, gingnan po nga, you don't provoke your children to anger lest they be discouraged. Unya, by and by, expected man yun nga ang mga bata in a later time, they need to be out of the home. Dili lang sa pag-eskwela, but they will be out of the home and out of the family eventually to live their life. Not necessarily apart from the family, pero kana bang at that age of independence and autonomy. And for sure nga, magsugod sa trabaho, and eventually sa pagsugod sa trabaho, ngadto magsugod na po siya og iyahang pamilya. So naay cycle. Ug mo na itong nakita din Lantaw na to ha. Nga naman, kay beginning in verse 5, Paul here continued to discuss with us the subject on submission, but this time outside the confines and the comforts of our home, and now in the workplace. So, in a wider kanang scope, dili na diha sa inyong pamilya o dili dito na sa gawas. Apan, kung imong lantawon, the title of today's message is Submission in the Workplace. But, I must say that this passage that we will be considering was originally addressed not in the workplace, but addressed to slaves and masters. It was not originally addressed to employees and employers in the workplace. But ang atong pagalantaw nining kabuntagon are the principles that we can learn and draw out from here, for they are very much applicable in the context of the workplace. Apan, sa dili pagyud nato ni siya i-apply in submission in the workplace, I want us to consider this text in its immediate context, in the time that it was written. Kay akong nasayran that this has been one of the common attacks of the liberals against Christians. Nga diin ilahang giaksusahan ang Christian faith as what? Pro-slavery. They are pro-slavery. This is a kanang accusation, okay? Accusation in a sense that they would want the people to believe that Christians are bunch of hypocrites. Bunch of hypocrites that they preach kindness, love, and mercy, compassion, when all along they have been tolerating the practice of
slavery. Now, that is not true. That is not true. In fact, karon mo na kanunay nga, if makabasa ka o kana bitang mga current issues affecting Christianity, this is one. That the Christian faith has always been accused that we are pro-slavery. Now, I want us to understand that while Paul addressed the matters concerning servants, that the word servants there actually refers to slaves, because the original word there would always refer to slaves. But I want us to understand that when Paul addressed this matter concerning servants in relation to their master, it is not in a way it does not mean that in any way the Christian faith is sympathetic or supportive or in agreement to the practice of slavery. Buot nako nga atong sayron that the practice of slavery has been an institution commonly practiced by pagans, the Roman Empire and the Greek Empire. Unya nahitabo man nga daghan nga mga katawhan nga mga slaves at that time mooy nadala sa pagtuo og nasangyawan ni Apostol Pablo, iyahang gitudloan kini nga mga saop og mga ulipon how they can be a testimony ngadto sa ilahang mga agahon. Kay bisan pa man og nahimo na silang Kristohanon, the fact remains nga they are still ulipon ngadto sa ilahang mga agahon. And it is not for Paul nor of, like even the Lord Jesus Christ, wa dito sa mutudlo nga mag-rebuild dita sa mga Roman Empire, mag-rebuild dita sa mga Hudyo. Remember? That was also the accusations and the issue they raised up against the Lord. Is it rightful to pay tribute to Caesar? Kay they are trying to catch the Lord and misquote the Lord and would accuse him as sowing rebellion in the hearts of the people. And so, the Lord knows all these things. Di ba, yan giingnan ng mga tao, time pa sa. O kinsa nga ang tao, dagway mo makita sa kwarta. So, ingon ang mga tao nga, kang Caesar. Therefore, give unto Caesar, due unto Caesar. So, what sila makita? Nga naman, kaya ang kamaturan, in the case of Paul, all he wanted is for these so-called slaves that has been converted to Christianity nga mamahimong panalangin ngadto sa ilahang mga agahon. And it is never Paul's desire nor the Bible or the Word of God's desire that kita nga mga Kristohanon muribildi sa established institution of their time. Dili pa lang dugay atong gitun-an ang 1 Peter. And how did Peter address the church? Honor the king. O kinsa to ang king? Ang king nga nag-persecute kanila. So, perhaps siguro makasugat mo og mga pangutana nga tinuod ba ni nga ang Kristohanon is pro-slavery? Now, ato ang lantawon kana in its context, nahitabo nga sa pagsuwat ni Apostol Paul dinhi mao ni common practice. It's a common practice. And so, Paul wanting these new converts to the Christian faith, nga bisan tuon ulipon na sila diha, sila dili lang nga ordinaryong ulipon, kundi ulipon nga makadag panalangin ngadto sa ilahang mga agalon. Sa unsa nga paagi? By their testimony and witness. Kay nga naman, kay ang uban nga mga ulipon nga di mga magtotoo. Ulipon to sila, gaagwanta gid sila, kay wa man sila mahimo. Ulipon sila, gagwanta sila, pero diha silang kasing-kasing, kanunay na silang nangante nga, maka-eskapo lang mi ay. Nga naman, na atong dunggon sa makadiyot para masayran yun nato paayo. Slavery was an accepted institution, a common practice during the Roman Empire and even in back in the Greek Empire, where it has been estimated that between 1/3 to 1/2 of the population of the entire empire are slaves. Nga naman, kay sa mga lugar nga ilahang masakop,
labi na ang katong mga able-bodied, ilahamang kwaon. And they will have them sold in the slave market. And it is in this context that Paul writes on how Christian slaves should relate to their masters. And there are times also nga there are masters who got converted to the faith, and they also are exhorted on how they should treat their servants. Now, since we are unfamiliar with the practice of slavery, I want us to consider a few insights about that ancient institution. Now, listen carefully mga kaigsunan, harong makakuha tagamay kasayuran ba og unsa diini nga institution, slavery. Of course, karon it is considered unlawful, it is considered unjust. Nga naman, kaya naman ta karoy human rights, na naganitay labor laws, na naganitay mga workers' welfare. But back in the day, this is an institution. Legal ni. It is a common practice back in the day. And so, listen carefully mga kaigsunan. Back in the day, ingon dia, in both Greek and Roman cultures, slaves had no legal rights. Mingon gani kag no legal rights, bisag kung saan ka diya si mong amo, wa kay kasumbungan. Ug di gyud ka sumbong. Kay una sa tanan, wa kay katungod. What else? They have no legal rights, and they were treated not as human but a common commodity, a basic commodity. In other words, sa ilahang panahon dito, usara ka og sa siguro og sa tuwa karon dinhi. Yes, naatay employee, employer. Apan sa ilaha, during that institution, during that time, kung ikaw saop, you're not even considered human. You are considered as a tool. Kahimanan. Gamit. Now, interesting kayo, tanawan na ito ha. Ako ning nabasahan. Ingon diha. One Roman writer classified their instruments in three classes. Instruments, mga kagamitan. Ang una, the articulate instrument. And who are these articulate instruments? Those are the slaves. But they are not considered human, but they are considered instruments. And they are classified as articulate instrument kay makatubag man, makasulti man. But they are not considered humans. They are merely instruments. Ang ikaduhang klase sa instrument were the animals, the beast of burden. So, tao, unya, kahayupan. And ang mga kahayupan gi-consider the inarticulate instrument. Ang articulate, og sa ato pa ni ron, murabag nahimo ta og kanang smartphone o kanang nabitaw rin mga passport na robot na maghatod sa imong pagkaon. So, sa atong panahon na mga igsuon, kung ikaw ulipon, sa mata sa imong agawon, dili ka tawo. Instrumento ra ka. Nga og sa tuwa lagi karon robot. So, articulate instrument. Inarticulate, baka, kabaw, kabayo, donkey, nga imo gyung masulti mo. Inarticulate. Pero you are used as an instrument. Farming and agricultural nga mga kanang activity. Unya, ang ikatulo nga instrument is the mute. Namo na ni siya ang instrument nga kanang karwahe, the carriage, and other things, the plow. Now, lantawa sa makadiyot, o husto ba na nga panglantaw sa usa ka nilalang created in the image of God. Apan ni adtong panahon na, it is a common practice. It is legal.
Unya, what else? Ingon pa, there is that practice sa ilahang panahon didto nga inig abot sa higayon nga ang usa ka slave would fall into sickness. Ang ilahang mga agahon, mingon nga ayaw na nagpakana kay kas og pagkaon. Mamatay naman lang na, pasagdi na siya diha, mangita taglain nga ipuli from the slave market. But ipasabot, walay sick leave. Obviously, so pag sick leave nga una sa tanan, gi-consider na gud siya nga instrument, not human, but articulate instrument. Now listen ha, ingon diha, old slaves should be thrown in a dump, and when a slave is ill, do not feed him anything. It is not worth your money. Take sick slaves, dili sick leave, take sick slaves and throw them away because they are nothing but inefficient tools. Sa ato ba, wanay kapuslanan, di na magamit. Dili lang nga papahuwayon ka. Dili lang nga, ulit lalas inyo ha. Ilabay yun ka. Unya, atong panahon na, legal. Kaysa ato na nasayran, ang mga slaves atong panahon na no legal rights. Unya, kini siya, wag gini siya masuwat ba sa kanang mga encyclopedia o whatever, pero kung imong tun-an, usa sa nakapahunong ni anang institution of slavery is actually the Christian faith. Kay nga naman, sa pagsangyaw ni Apostol Pablo, dili lang ang mga saop ang nakailas Ginoo. Naapoy mga agawon nga nakailas Ginoo, pinaagi sa testimony sa mga sulugoon, sa mga saop. Unya, sa diha nga sila po nakadungog sa Ebanghelyo, nakat-on sila nga, yes, amo ning mga saop, pero sa tao di ni sila sama nako, created in the image of God. Og sa hinahinay na kanabang giingon nato ba nga the institution of slavery have died a natural death. Wala nga gipugos diha nila kung dili sila nga mga agawon nga nakailas Ginoo na usab ang ilahang pagtratar sa ilahang mga ulipon. Unya, through the years, maunay na abtan sa mga sunod nga mga henerasyon. Yes, this may not be found in whatever historical books or encyclopedia, kay wa pamantaan ang mga Google, wa pamantaan ang mga Wikipedia, kaniadto. All that we have is what Grolier and what Book of Knowledge, Funk and Wagnall's encyclopedia, nga katubitong tag 23, 24 ka volume, from A to ana. Sus kaya hay nga bata ron ni i-type na lang nila diha sila ang kuan. Kami sa una mag-memorize pa miya ng, I don't know, kinsa ninyo ang tig-adto sa unang library na ay Dewey Decimal System. 001 to 004 history. 002 to, adto pa ka itong gamay kayong hunos ba? Si Ma'am Perla, kay mao gid na. Karon na, kayahay ba ninyo nga inyo lang iana diha sa inyong cellphone? Ang inyo lang kabalakan og naabay load ugwa. Sa una, mag-ilog pa ta, amiguhon pa na to, na dili, ayaw siya magpagtuo nga nagpabilib ta nga studios ta kaniyan to, pero naagi panahon nga, manghuwa man yung libro sa imong project. Imo pang amiguhon dito ang narabay, nakaon ni mo. Imong amiguhon, para nga, kayo na, ikasulod. Nga naman, kaya na may usa ka libro nga daghan mo, usa ka klase mo gamit. Nya duha tulo ra ka bug naa diha. So paunahay mo ngadto sa library. Tagalay mo snack gamay diha. Ugma iulit na to ugma ikaw ni sunod. Yeah. But anyway, yes. This may not be found in all this. Apan kung imon lan-aon, even during the time of Paul. For one, there was Philemon. Philemon was a rich man, a wealthy man. Diba? Na gani ang iyahang saop. Remember, Onesimus? Nagkauban pa sila dito sa prisuhan.
Pero ang hitabo ato, si Onesimus, si Philemon, Kristohano nandaan, si Onesimus dili. Pero dito na siya na-converted sa prisuhan. Unya, pag abot dito sa prisuhan, ingon na si Paul nga, balik dito sa imong agawon. Kay maing tao na. So, that is how slavery, of course, dili siguro nga it happens overnight, but through the years, slavery died a natural death. And you know what makes it possible? The Bible. Servants, obey your masters in the Lord. And masters, kaya na amang ginaya verse 9. And ye masters, do the same thing unto them. Unya, bisag unsa pa nimo kabangis bitaw nga agawon, og lihok ko nagyud kas bala ang espiritu, makaangkon gyud ka og kausaban. You would repent from all your sins sa tanan nga katuigan nga nanlupig ka, imong gidaog-daog, imong gipasipad-an ang imong mga sao. Kay nagtuo ka nga they are instruments and not human. Thanks be unto God for His inspired, inerrant, infallible word. That was how things come to pass. Nga gani, kung atong, if you are familiar even with the history of America, they used to practice slavery. Hinumdum mo na? Until nga, there was a time that they were invaded by UK. Nya, at that time, ang mga Briton, mga Kristohano ng daan. Nga diin, sa pagsakop nila nga to, sa hinahinay po nga diin, na although America used to be, before it came to be divided as Republican and Democrat, kaniya to North and South. No? North and South. The southern states, these are the ones who continue to practice and harbor slaves. No? Kato mga the Unionists and the Confederates sa unang panahon. So, but eventually, in God's own perfect time, nawa na ng practice of slavery, and America has been known as the champion for democracy. Nga og asen dapita na ay pagpanglupig, na ay slavery, na ay pagpangdaog-daog, mag-una yun ang Amerika nga makig-away kung kinsa nang nasura o kinsa na nga kanang institusyon. Although subo lang kay karon atong mabasahan sa mga balita nga ang katong mga way papel dito, wa na gini amnestia, pamahuli. Now anyway, walang tayo diya. But going back to our text, yes. Ma-amaze ba ka ba? Even as I read about this, kaingon ko nga, it is God's working that slavery has died a natural death. Even ang ato ang kagalingon nga nasod, taas nga panahon under ta sa katsila. And we were slaves at that time under the Spanish rule. Niabot ang mga Amerikano. Now, mind you, ang kadaghanan nga marehistro sa tungunhona ni aring Amerikano sa mga 1940s World War II. No. In the early 1900s dinhi ang mga Amerikano. And they were the ones, no? Mao na kanang mga nabitoy mga dalan diya sa Manila, kanang mga Dewey Boulevard, kanang mga McKinley. Now, mauni sila ang mga kuan kaniadto mga Amerikano nga ninganhi nga nikig-away ang ato madunggan gyud kay binipasyo gyud nakig-away og si Ginaldo sa mga katsila. Now, ang tinud-anay gyud nga naka kanang pukan sa mga katsila ang backup kay ngano man ang atong backup Amerikano. Although, of course, sige na lang kay we were brought up in a very nationalistic way nga naaragid kanunay ni Bonifacio nga gaan nagsundang. Unsa gadag-an sa sundang o kanyon imong atubangon? Na kanalay ka ng mga Taft Avenue, kana mga mo na mga nga nagduma kani adto nga ni back up na to. Aton lang ingong back up bisag baligod kit sila gyud nagigaway.
Isipan na lang, unsa may dag-on niya kanina, tanaw ka diya, monumentos kalukan, nga gaana si Bonifacio, unsa may dag-an ana katong kanyon sa mga kasila. Nya napay ka na, the cry of Balintawak. Oh. Sige na lang, but, og imong lantawon, yes. Behind it all, kay lagi, nailhan man yun ang Amerika as the champion for democracy, ang manlalaban sa mga dinaog-daog. Thanks be unto God nga sa atuang panahon karon, it is considered illegal, unlawful, unjust, the practice of slavery. But the principle is still applicable, no longer in slavery, but in the workplace. Nga naman, in the workplace na manggihapoy amo ug naay sakop, naay amo, naay ultimo. And that is where the words of the Apostle Paul in this portion of his letter comes in. And as we consider now the message titled Submission in the Workplace. Now, if you look closely in verse 5 up until verse 9, klaro gyud kayo diha nga gisaysay ni Apostol Pablo, una, the duty of a Christian servant to their master. Now, I want to make it clear, the duty of a Christian servant to their master. Regardless whether their master is a believer or not, but this is their duty as a Christian servant. And what are the duty of the Christian servant to their masters? Now, look with me again in verse 5. Servants, una gyud gingon diha, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. Now, sa kuha na mention kaganiha, while our King James Bible translated that word servants, the original New Testament word actually would refer to it as slaves. They are slaves. And as I already have mentioned to you a bit about the background of slavery, he is actually talking here to people who were actually owned by some masters, serving their masters in the flesh, earthly masters. Now, Paul would have to make it very clear, serving their masters according to the flesh. Kaya nga naman, kaya sila, being servants, now Christian servants, they have their heavenly master. So, ihag yung giklaro. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh. Now, think about it this way. He is talking to and addressing people who were owned by some earthly masters. They were bought and sold. They were beaten and put to death, all at the whim of their human master. And as I have said, thanks be unto God that in our time, there's no such thing as slaves. However, the fact remains that many of us are still in the workforce. Ngayon ganito workforce mga kaigsunan, we are in the labor sector. Labor sector nga naata diha sa kanang gitawag pa nato og sa kanang structure pa sa kanang trabahoan, rank and file. Naata diha, we belong into that category that we serve under the supervision of others. Kay dili man siguro tanan nato mga bus-amo manager, di ba? Kadaghana nato, we serve in a company or we work in a company that we are in submission and accountable to somebody over and above us. So, this is where we can apply this. We no longer have slaves in our midst. However, many of us are in the workforce, meaning you are an employee and you have an employer. And these are the exhortation for us. Looking at verse 5 to verse 7, makita nato diha how the Apostle Paul addressed, una, the manner of our submission. How are we to submit? Ingon diha ang verse 5, be obedient to them that are your masters.
Now, we are familiar with the word obedient and obey. Gani, a few weeks back, we've studied the word obey and we learned na kanina yung obey, more than just ato ang sundon ug tumanon, it all begins by listening. You obey, imong dunggon og unsay gisulti diha nimo haron nga imog yung matuman. Kay lagi unsaon nimo pagtuman ug wa ka minaw. And so as we reflect upon the word being used by Paul here, it is that kind of attitude mga kaigsunan nga you as a servant would respond at any moment you will hear the voice of your master. In fact, the idea and the meaning behind the word obey, translated obedient here, is referring to one that waits for a command, meaning on a standby from his master, and who then carry out that command immediately. Wow. Hunong tagkadiyot. Oftentimes nga itong makita, labi na sa itong panahon karon nga, taysa sila kaya ako pag-replyan si Mrs. Kaya nga naman, naman tas panahon ron nga, bisan sa trabaho, natay cellphone niya, atong cellphone din naman text. Na may video, tanan niya. Ang pinakadali nga disguise, mingon, malangit na nga, replyan pa si Mrs. Pero gatanaw video, gatanaw salida, ang uban ba yun, isabong. How can you obey your master? You know the idea behind the word obey? You are on a standby that the moment you hear the voice of your master, you act upon it. Ora mismo. But thanks be unto God, human rights, labor laws, daghan na kayo rason, daghan na kayo pwede mamahimong taming that sometimes mabusahan. But Christians in the workplace, listen. This is the kind of attitude, the manner in which we should obey. As if we are waiting a command from our master and we then carry it out immediately. Putting it another way, it is used to describe a porter who waited at the door for the sound of a knock. Nga sa kadam naay madunggan nimo nga manuktok, abli din ka. Na I'm sure karon sa atong panahon, salamat na lang sa Ginoo, di ba? Nga naay usahay makamiskol na lang ta sa ato ang mga sakop nga nasod bay. Kay wa man diha sa piltahan. Di ba? So ay manuktok ta kadugay, diin makagikan, ganihan ako nanuktok. Are you familiar? Very familiar. Siguro nato nga may edad-edad. Pero sa mga batanon na karon, diin magagamiskol na gani ko. Nga naman, kay wa diha, nilingon nga, di wa po magpasabot nga magsigig apong sa pultahan, but the point is, he has been being distracted and occupied with something else. Now, atong padayonon, the manner of submission we are to obey. This is the kind of obedience that a servant would jump at the sound of his master's voice. Makita nato ni siya usahay sa mga salida bitaw, sa mga labi na sa mga military, inig-abot bitaw anang sergeant major sa ilahang quarter, ang uban nga gahigda. Ginapirmi dayon sila sa by their bedside. Kanang, I don't know if you're familiar with it, kanang sergeant major mga kaigsunan, dili gina siya kinadak-ag ranggo, general ko kinadakan, but in terms sa headquarters, mauna siya gitawag pa na tuog sa ninyo nga apil-apil sa kaniadto mga kanabang grupo-grupo, master initiator, nga dili gyud ka mahda dito sa serbisyo ug dili ka mo pasar sa iyahang training. So sa ato pa, when you are in a camp, master initiator, inigabot. Hey! Kaya dili, piti. And that is the kind of obedience in which we are exhorted.
that a servant jumps at the sound of his master's voice. And why would I say that? Kay tanawa ang sunod nga bahin sa verse 5. Servants, be obedient to them that are your masters in the flesh. You look at the next part. Unsa? With fear and trembling. Wow. Now, of course, kanang fear and trembling din nga dili nga ingon nga magkurog kas kahadlok og murag kag nitalaw. Apan naa kay katahap ba that you cannot afford and allow to do something nga kanabang gitawag pa og sa military pa. Lousy, give me 5. Nga nabitag manimdum ka sa una bitaw lang magmarcha-marcha ta sa una niya. Piyo. Luya kay ka niya dili ka out of cadence. Nya ato po mga leaders sa na mingon, "Garpe, give me 5." Nya mingon sila ka, "Give me." Na sa unang panahon, mingon gani give me 5, bumba kag kalima. Sini kay sa una, di ba, usom na sa una, give me 5. Ana, up here. Ana. Unya, actually, it is up here. Unya, ang mga bata na to, mingon, up here, up here. But it's actually give me 5, but up here. Up, dire, ana. Anyway, natin nakatunan gamay, di ba? Kaya atog yung lamatan, up here, up here. Up here. Mo nang ang sumpay din na labi sa una pong panahon pas basketball, down here. Mo na up here, this taas. Give me 5 up here. Na down here kana players on us in BA nga. Karon lain naman banda naman nilang dughan hinuon. You look at the word. Be obedient. And how are we to obey? With fear and trembling. Dili ni siya katiaw-tiawan. Dili ni siya duwa-duwa. Of course, na yung mga panahon nga ang imuhang agawon, ang imuhang boss, imong manager, may mahimo na nimong colleague, murag gitratar lang kag amigo, amiga, higala. Praise God. Pero kung ikaw, if you are a Christian, you must maintain. Kaya nga naman, kay ug madana bitaw taan ang ato nga murag amiga na lang murag mawa ato sa hayang respeto murag ato na lang sadyang isipon nga amigo niya pikpikon morning sir una ko sira kay murag di na fear and trembling. You know mga kaigsunan, if only we can share this and if only the people in the world can really understand. You know, we all have sacred duty. If you happen to be a supervisor, yes, you have a sacred duty towards them. And at the same time, sila, they have sacred duty towards you. And what is their sacred duty? Respect. And what kind of respect? With fear and trembling. Now, we move on. Atong padayonon. Ingon diya, with fear and trembling, and then what? In singleness of heart. In other words, kinasing-kasing. Not out of duty nor of obligation, but out of devotion. Kinasing-kasing. Now, let's face it. We do have personal differences. Di ko kauyon ani kay stricto ra kay ni siya, over sa ni siya. Apan if you are a Christian servant, you have no choice. For the word of God commands us regardless kung kinsa og unsay kinaihan niya, ang imong kamanduan gikan sa Ginoo is obey with fear and trembling in singleness of heart. We cannot be choosy. Let's face it, we cannot get along with everybody. Pero kung ikaw nahitabo nga ikaw mo'y employee, ang imong employer mauna, you cannot get away from these 3 commands. The manner in which you are to submit, obedient, with fear and trembling, and in singleness of heart. Gani mga kaigsunan, bugat man siguro ni siya nga atog yung tumanon og sundon, but eventually kung imog yung mahimo, mamahimong gaan ang tanan. Unya nga, mamahimo ang gaan ang tanan, mamahimong malinawon ang inyuhang pakiguban diha sa trabaho.
the manner of submission, be obedient with fear and trembling and in singleness of heart. Unya, tanaw ang kinatapusan nga bahin sa verse 5. I want us to notice this. As unto Christ. Regardless og bugat imong buot, anang imuhang agawon, imong boss, amo, manager, supervisor, whatever it is, take it as an encouragement nga imo haning pagabuhaton dili lang para niya, imo ning pagabuhaton para sa Ginoo. So the manner of submission, obedience, singleness of heart with fear and trembling. Now we move on. From the manner of submission, the means of service. The means. Muni siya angay sa natong sabton mga kaigsunan nga samtang nagtrabaho ta under the supervision of our earthly and fleshly masters, we are to consider our service and our submission as a means to serving the Lord. Nga naman, tanawa ha, obserbahi pa kayo. In verse 5, ang tanan nga pagdasig, you are to do it as unto Christ. In ignaog ni verse 6, you are to do it as servants of Christ. Kita ninyo? Ignaog ni verse 7, you must do all this as unto the Lord. Verse 5, as unto Christ. Verse 6, as servants of Christ. Verse 7, as to the Lord. So bisan pa man tuod og ang imong giserbisyuhan, ingon pa na to stricto, bangis, dili makaingayon, ang uba maingon unfair, pero ayaw na siyang isipa. Kay angay nimong isipon nga ang imong pagpangalagad is not just under him, but you are serving in submission to him sa mga imuhang gisabit imuha sa kamanduan sa Ginoo diha nimo. Nga sa kadahigayon nga musupak kaniya, dili lang siya imong gisupak kung dili ang Ginoo. Now, ato ning gitun-an ining kabuntagon mga kaigsunan with hope and prayer nga yes, we can have a better perspective and understanding of how we should work. Now, not everyone in the workplace we can get along. Yes, I'm with you. Apan, despite ni Ana, we need to have these things in place in us. Regardless og unsa sila gamatang sa pagka-tao, this is on us. Obedient, with fear and trembling, and singleness of heart. Unya, nagtuo ko mga kaigsunan nga sa pagsunod ani nga kamanduan sa mga saop ni adtong panahon na maune nakapahimo bag testimony nga lahi lagi ni sila nga mga saop ay unsa man ni sila nga dili man manubag, di man musuki, di man mo rebilde. Then anay nakahunghong mga tinun-ana ni Apostol Pablo. So it must have intrigued their masters, and intriguing their masters, they may have been curious also unsam day gitudlo ni Apostol Pablo aning mga tawhana. Og sila pod nginigahin og oras sa pagpaminaw, sila nakaangkon usab og kabag-uhan, kausaban sa ilahang mga kinabuhi. Nga naman, the Apostle Paul here instructed the slaves in the manner of their submission, how they are to submit to their masters, and the means of their service, how they are to serve. Sayri mga kaigsunan, nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dili lang nga nangalagad ta diri sa simbahan. Usher, doorkeeper, what? Sayri nga even sa imuhang trabaho sa gawas, you should also serve and work as if you are working for the Lord. I want us to understand it and understand it really carefully. Unya, ang nakanindot ini mga kaigsunan, if you are faithful in serving and working under your earthly masters in obedience to all that Paul has written here,
dili pud layo diha nimo ang panalangin sa Ginoo. You know, some people would think nga, nag-serve na sila sa simbahan, duol kay na sila sa panalangin. You know what? Even in your secular work, if you do it as unto the Lord, duol gihapon ka sa panalangin gikan sa Ginoo. Kaya nga naman, I am sure mahimuot ang Ginoo nga imong gituman ang iyang kamanduan, ang iyang kabubuton diha sa imuhang kinabuhi. And so listen carefully mga kaigsunan, as we think about yielding and obeying God's command in our lives in submission to the workplace, Saire, that He will bless whether you are a carpenter or a preacher, you enjoy the same blessing. One is secular, the other is spiritual. Yes, you can be a carpenter, the Lord will bless you. In the same way that a preacher would also be blessed. Yes, He will bless the janitor in the same way that the Lord will bless the pastor. He will bless the driver in the same way that He will bless an elder. He will bless a laborer in the same way that He will bless a deacon. In other words, ayaw i-look down ang imuhang trabaho. Nahara ko din oy. Yano raning ako, ayaw. Bisag unsa kayano sa imong panglantaw sa imuhang trabaho, diha sa imuhang gitrabahoan, kung imo nang gihimo ang imuhang trabaho for the Lord, bililhon og alangdon kay naa diha nagkasalalay ang panalangin gikan sa Ginoo. You don't have to wait for the time unya nagma-promote nako karon ning kamot na gyud ayaw. Di you ka ma-promote ug di you ka manang mangnaning, no? But do everything unto the Lord. One of our children gagana recited, whatsoever you do, and you don't have to feel inferior. Nga ka na sila duol kay na sila sa Ginoo kay na sila. Of course, in a way, if you are serving the Lord in the ministry, yes, it appears nga duol. But you know, God does not play favoritism. Sa ako anang gisaysay ninyo ganiha tan-awa gud as unto the Lord, as unto Christ, as servants of Christ. You should not be looking at yourself as inferior. For the Lord is no respecter of person. The key to the Lord's blessing here is to see to it that your work and your service in the workplace, imo nang giisip ug imo nang gihimo, not as unto men, but as unto God. Lantawa ra guna diha ang verse 6. Now, dinhi sa ako ang gibarugan, kita kay nako Brother Oscar. And we know, every one of us know, nga ang iyahang linya sa trabaho is food delivery. Yes, dako nagtabang sa mga customer nga iyahang paga-deliveran. Pero kanindot kayo, brother, kung sa imo ang kadahatod, ana ba? You are actually a vessel of God's blessing aning mga tawhana. Nga naman, unsa din imong gida? Pagkaon. Dili ba ang mga tao ningon, give us this day our, unya ikaw may nahimong instrumento. You don't look down, but rather look at yourself as an instrument, as a vessel, a channel of God's blessing. Nga bisan pa man og, yes, makasugat to sa, nabitay usahay nga makadungog ta ni Brother Oscar nga maingon nga tegi san tawag kanang kanang wa gidayon ito brother kanang dili ma-order dili ma-scam kanang dili madawat ba limang kana orderan ka batang libo kapin unya butan ta pizza daghan kayo unya dili dayon og di ba bugat kasing-kasing ay pero igtanaw sa Brother Oscar makaon na ning misyak ka. Blessing yapon. Now, this is not to play around, pero, you know, kung imong lantaw, yes, it can be disappointing, it can be frustrating. Makaluya, yes. Apan lantawa, sa imuhang pagpangalagad in whatever you do, ingon diha verse 6, not with eye service as men pleasers, but as servants of Christ.
Nakita ninyo? The phrase here, not with eye service, simply means nga nagtrabaho ka o imong gihimo imong trabaho, dili haron magpabilib o magpa-impress sa tao. But it has the idea nga imo ni gihimo na nagtanaw og wa, imo gining buhaton ang angay nimong pagabuhaton kay ngano man the Lord is watching. Tanaw ko ng pagbalik ang verse 6, not with eye service as men pleasers, but as servants of Christ. Kay og conscious ka nga ang imuhang trabaho, imong gihimo para sa Ginoo, siguro gyud nga 24/7 ka mata. Ginoo. And that should encourage you to give your best sa ug unsay imong gihimo, because you are not after pleasing men, but you are serving the Lord. Truly, giklaro pa ganina ni Paul diha, not with eye service as men pleasers, dili magpa-impress, dili magpabilib sa tao kung naay magtan-aw, but simply doing what you are supposed to do because you know that God is watching. From the motive or from the manner and the means of our submission and service, now we move on to the motives. Why must we give our best? Why must we do our best? Kay naingon diha ang verse 7, with good will, doing service as to the Lord, and not to man. Now, let's face it, when we walk in the flesh, we would love to really be visible, that we can be seen by many. We would love to do things, kana bang murag gaan ra gyud kayo, labi na og naay tanaw. Apan giklaro gyud diha ang atong motibo sa atoang pagpangalagad, with good will, doing service. That's the motive. Ang imong motibo nga imo gining buhaton kay mao ni makaayo. Naay gatan-aw og wa. Now, sahay sa ato ang tawhanon nga kuan mo, mura ba dili kay ta feel nga mga lagad bitaw kung ang atong pagpangalagad is behind the scene. Ganahan kita nga naata sa spotlight. Ganahan kita nga kita may center of attraction. Apan kung ikaw diha sa imuhang trabaho, og nahitabo nga ikaw na narbaho behind the scene. Like for example, I'll give you an example. You're working in a restaurant. Working in a restaurant, ganahan yun siguro kang frontliner. Frontliner gani, hello sir, what's your order sir? Can I take your order sir? Diba, Brother Clay? No? Ganahan yun ka, makikinabi ka na in English diya, wag to, oh, wow, what's your order sir? For a while, you wait 5 minutes, willing to wait? Yeah. No, ganahan man daming istorya ng tao. Pero og ikaw nga gatrabaho sa restaurant, pero ang imo ang trabaho tuas kusina, hugas. Surely, it's a different feeling. Gani, usa trabaho ni mo de pre? Ay, naara ko dito dishwasher. Ikaw mismo, you don't feel like telling somebody sa imuhang trabaho. Apan ayaw, ikaw, if you are a Christian worker, regardless of unsay imuhang posisyon sa imuhang trabaho, you should know. You look at that word there in verse 7. With good will, sa gaan ug maayong kabubuton, doing service. Nga naman, now imagine na lang sa makadiyota, I know it's simple, but I'm just trying to bring this to your attention aron makarealize mo. Magunsa man ang kan-anan bi og way tighugas. Bisan pa kunsa ka maayo pag in English, what's your order, sir? What's your order? Og way kubiertos, way plato, way kutsara, watanan, what?
That is what Paul here said, with goodwill, doing service. Yes, in the position that you're holding, in the kind of work, you may not be visible. You may not hear people expressing their appreciation. Nga naman, waiter, may ginapirmi. Gani ang waiter, nasubrahan sa usahay, kaya aron madugangan ang tape. Nga, ganang tape, di ginamabot dito sa kusina. Gani, di na usahay maabot dito sa counter. Nabi tayo usahay nga, mangutana, gyud ko, Brad, unsa may inyong kalakaran diri para sa tanan o para sa... Kaya, sometimes you ma-appreciate ka sa tawag yun nga nagserbisyo nimo ba. Nga, bisan tudog, wa gutay ato, pero ganahan lang kita nga kausar sa dagkakaon ng lugar ha. Di ato kung tagaan lang po kung sa atong maatag. Kay effort ba? Na may uban nga, parastanan ko no, pero mabot dito, katon lang, sa nga ng anak-anak bitaw, nung butangan ng resibo, umaon lang mabot dito, ang giso. Ay, nanatagisgot sa dito sa dishwasher din. Huwag kayo kabot sa counter. Pero kung ikaw, Kristohanon, regardless sa imuhang nature, sa imong trabaho, ug asa ka nga posisyon, may we all be encouraged by the motive. The motive is what? With goodwill. Kanang goodwill ba? Kanang ang imuhang buot? Sakto ang imuhang katuyuan. No? With goodwill. Doing service as to the Lord. Now, as we think about doing service unto the Lord, there are a few things nga itong malantawan. Now, we will focus on the servants this morning, and we will deal with the rest, verse 8 and 9, next week. Now, as we close, I want to mention a few. What should motivate you diha sa itong pagpangalagad? Hilabi na if you are working in a workplace, not in a ministry. Atong nasayran nga, we still are able to serve the Lord if we have that understanding that in all that we do it not as unto men, but as unto the Lord. Now, the challenge is, what do we do in order for us to serve as unto the Lord? Of course, una, listen carefully, we can serve Him out of discipline. In other words, bisag unsa pa ka, messenger, clerk, whatever nature of work, pero kung naa kay disiplina diha sa imuhang trabaho, nga inigsugod sa trabaho, sayo to aka. Kaya nga naman, messenger, pinakadali ang mga busa mo, asam to si Kuan? Kaya daghan ka mahimo, kung naa ka, abot ka og sayo. So we must serve with discipline. We must serve with dedication. Discipline and dedication comes hand in hand. And this is the kind of attitude that we must have. And reminding yourself, nga sa kuwang trabaho, I must be there. I have to do this. In other words, you must have that feel of being compelled to do what you are supposed to do. Sa dili bitaw Kristohanon, ganahan kay gaan kay kung buot basta kani nga share nako mo'y musugo, pero kani gani murag bugat kay sinuguan. No, makasabot gyud ko ana. Pero kung ang ato narong understanding is di nita mo tan-aw ani nila kay ang atong pagsabot nga ang atong pagpangalagad iya sa Ginoo, bisag asa ani nila ako ning buhaton. We must serve with discipline and dedication and diligence. And then what else? We can serve with duty. Kanang duty bound gyud ka ba nga murabag mo bati ka nga obligado ko ani kay gisweldohan ko ani. Unya labaw pa nga obligado kay gisweldohan ka kay iya ni siya sa Ginoo. Remember verse 5, 6, 7, as unto the Lord, as servants of Christ, as to the Lord. We can serve the Lord out of discipline, out of diligence. We can serve the Lord out of duty. Ug ang katapusan, kana bang gitawag na ito nga, we can serve the Lord out of devotion. Now, I used to express it in these three statements. You can do things because you need to. You can do things because you have to. But let it be
that you can do things because you love to. Nakuha na to? Dili lang kay naobligar ka, dili lang kay napugos ka, kundi gusto gyud nimo. And the same principle can be applied when you are working in the context of a workplace, that you are under somebody in command. And in doing this, you are able to please the Lord diha sa imuhang kinabuhi. Now, by way of closing, I think this is what our one of our children recited earlier. Let's turn to Colossians. Colossians chapter 3. And then we close. Colossians chapter 3. Verse 22 to 24. Colossians chapter 3, verse 22 to 24. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance. Ngano? For ye serve the Lord Christ. So taliwa ba sa atoa bang pagpangalagad, pagpanerbisyo, pagpanarbaho, nga nangalagad ta sa atoang mga agawon, boss, amo, manager, sayre mga kaigsunan nga ang ato gyung gipangalagaran, kinsa? Ang atong Ginoo. And it is my prayer nga bisan pa man og gracias Ginoo, maayo atong gawi karon sa atoang mga trabaho, mas mo improve pagyud ka na og mas ma-develop pagyud ka na to the point nga dili lang nga murag asset ta sa trabaho, kundi dili mamahimo gitang blessing. Asset gani nga maayo, effective ka, efficient ka sa trabaho. Mamahimo na gani kang blessing. In other words nga ikaw sa imong trabaho nakadasig sa uban. That you will leave that impression ba nga kani lahi ni Kristohanon magud siya mo ning diniyos ganiyang trabaho. Dili kay mingon matay Kristohanon tani. Di ba subo kayo og mo imong madunggan? Matay Kristohanon manon tani. Labaw ng kasipat. Bisag alas 5 ang out, alas 4 out na. Di ba subo, di ba? Subo kayo. So we strive, whether we are serving the Lord directly in the ministry or whether we serve Him through our service in the workplace, always do the will of God from the heart.